Kaijisa Political District ni Tripuramatha Youth Tripura Federation Committee Sakalajaka Tangsalo Tripuramathani President Bijay Kumar Rangkhol MDC Runet Depurma Koktoma Thumnai Rokni Koktom Pandani Bisinti Sakalakya Okoklamno Tripura, very good evening. Today we are going to declare our YTF district. In our political district is 11 district. Today we have our President Tripuramatha and the President of YTF. Now I would like to request our President of Tripuramatha to declare our district level YTF. September 2021 sini Youth Tripura Federation ni tini district committee YTF में district committee tini announcing का और sini MLA sini Sir Bishigatu Deburma sini Tripuramatha ni president borong gunang Sir Bijay Rangkhol Bomanjaka tini je sing district committee announce hemani joto ni mung to sing tau public li je photocopy ri rikha norno tini je announce mani o committee ni bising tini sini je biskang ingredient tribal ni soba sing khainai te biskango sini gobangma dal bijal program organize khaijak tongo biskango prothom puilana bike rally kaisa organize khaijangnai joto district o omoni pore sini Delhi movement bo tongo ingredient tribal ni bagai kotor kaisa movement Delhi o sing khailena ni hnai je siddhanto na hajak tongo ang tini je YTF ni ngai president ngai joto je district committee ni je president working president vice president organizing secretary finance secretary te joto member ona congratulations rubo joto ne hambaya pro norok buskang ni salo o sinigre te bulen choban bagi te bu krak sangma khaine te bu seriously sangma khaine ekta ne sini issue ge te bulen issue omne sini paithak demand o demand no bitikaina sing joto samung sini youth tok sing krak khai sing buskang ni salo samung khaine bele hambai joto da agarta district khajan natte bagi khaje te khaje gya kurikha kaisa urban district tongko agartala yang circle ni ombo ready no ombo announce khaine biskang ni salo discretion governor bono potero bini final bono abo khlayo governor rajyapal je khlaika tabo jumbo bono chawo chaya ta hiya kintu democratically je ADC যেটা কনভেনশনাল এডিসি হইতে যেটা প্রস্তাব থাঙো অবরগ্ন গভর্নর ইম্পর্টেন্ট মারিব সে কামরক হাইন নব এবং জোড়া জোড়া স্টেট গভর্নমেন্ট নিব রাজ্যপাল যদি মনে খাইকা অব না খা কিন্তু কনভেনশনালি অব হাইনো হাইনো হইনে जों কোনো দিকে जों রায় রিয়া কিন্তু जों আশা খাইমানি যে His Excellency Governor bo District Council ni official jeta jeng poila prostab rikha abono bo gose na nai abote chini bakha tongmani tabu gose liya tai yang rajya sarkar ni ro biri kha batabu paikha oro jeng tai phirok thangya ja ongkha bongkha jeng abono gladly jeng grohon ma khlai sir oro question kaise tolo সাধারণত ব্লক চেয়ারম্যান লাইনা জায়গাও হুকে প্রতিবাদ ফ্লাই প্রতিরোধ ফ্লাই যেবা যে 28 সিদিনসো কানি ইম্পর্টেন্ট সিট দো আবার কি আন্দোলন খাইয়া কারণে মানে তো ফেলাই দো কারণ তো গ্রাস লেভেল বাই হাই লেভেল অবন দিকে কোন কথা আং বুঝিয়া কো ভাই বিএসসি চেয়ারম্যান চং লাইনা জায়গাও হুকে প্রতিবাদ ফ্লাই আবো কনস্টিটিউশন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যেটা অবটাকেন ওয়ারঙ্গে তমনে আবো চলেনো তমতাবো जों जे जगह कन्स्टिट्यूशन नितामो रायदा दं अबतेरक जों खेरेगै जों बो अबनो एप्लाइ खायो जों कुनो बे आइनतै जोंनि प्रशासन रक बे आइनतै खाया जेता जों बुजिमाने जेता खाय दंमाने बो आइनगतनो मा अंगो किन्तु स्टेट गभर्नमेंट अबनो ओवरटेक खायो ओवर रूल खायो अबते जों खोनावो किन्तु एक समय एकटा जागानो जेता legal aspect of money abono online nango abotini constitution ni 6 schedule ni je tarai jate ita কিন্তু 6 শিডিউল যদি বারাও মানে অংলাই আবনো
पंचायत हाइते जोंनो खलाय दंखाबारा किन्तु डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया जाते 6 शेड्यूल अंखलाय अबो बराव गसेवै माने नायना सर अब